দ্বাপর যুগরে মো নাম চন্দ্র সেনায়, দ্বাপর যুগরে মো নাম চন্দ্র সেনায়, পিতা ভদ্র সেন মাতা আমার জটিলা, পিতা ভদ্র সেন মাতা আমার জটিলা, ভৌণী নাম কুটিলা রে সজনী, রাধা সেবা করুথিলা গো, তুমর সেবা করুথিলা। হাই কলি যুগের মো নাম কালিদাস, কলি যুগের মো নাম কালিদাস, পিতা মোর পিঙ্গল মাতা মোর অম্বিকা, পিতা মোর পিঙ্গল মাতা মোর অম্বিকা, ভৌণী নাম চর্চিকা রে সজনী, এ ওটে পথর শিলা। তাহলে গোষ্ঠকে জীব গোষ্ঠকে জিমি হ্যাঁ আজ্ঞা ঘর ভর্তি করিয়েছে মই। আরে বেলে করিছি আর দিনতে কর রেট দিও বলে দেবে কে? नहीं दियो नहीं নে কে ধরে नहीं दियो আর বেলে আছে তেল মোটটা। बे আরে দিয়াকে দিয়া ও দিয়াকে টার तार দিয়া, दिया যার খাতাঙ্গা तार गातंगा যার নাই খাতাঙ্গা तार बार द्वारा भी खुटा गाड़ी देतांगा অফানে। ओ আরে গুটে হাতে নাই বাজে তালি রে সরগ বলি তেল পত্র হেসকে খলি हाँ हाँ লমচহটি বেসার বাটি ঘয়তা দেখলে করছ কাটি যার বুলো কে পত্রা পিটি पीटी আমারি বীরমুড়া এরিয়ার মধুয়া মন করবে হেজি মন্নিকে আইছে বফু কোটি হ্যাঁ, হ্যাঁ। লড়াই নেমি যে লবর বাগি লমি পে পে করব। হয়, আরে হয়। পানি কল বল পুন্নি পত্র রাহস বন্দর কই हाँ তেল চুহা চুই তুমি বন্ধ করার সার ঘরের পাগলিয়া সণ মুই। আগলা শোন ইসো লগৌছে শোন কে দেখো তো পাগল কে দেখো এ ওখানে ओए বহুত উস লাগালে ন ই বন্ধ করিয়া সর দিনে যাইতা বলি সতী ঘাটে, हाँ সতী ঘাটর মশা মানে সয়ে পটাইলে हाँ মুখ গুহাল লাগি ঘাটিনি हाय हाय মন্ডপ নে সই থাই মুই हाँ 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 সয়ে পট মশা এলে ওনিকে। মধ্যে বসি দেলে হ্যাঁ। আর কা বলু ছ सती घाट और मोसा में ने রকম রূপ তা চুহিলে আরু हाँ हाँ এ সর কে চাপি দিছা যে দেখো তো সর উঠি নি বারবার বল हाय हाय पेट के पुल लागे কি সর লেন যে হলাই দেলা কেতে কিলোমিটার মশা জিবে যে নি তার হিসাব নেই ন হয়, হয়, ফেন হয়। সরন নে অতি হউছ इटा हंता सोने से चित पागलिया सोन बोला पर और ধোতাড়ি দেওয়া বলে বানি সন্ড আর ফুরসুদা অলগা অলগা হো হয় হয় বাবা হ্যাঁ আরে সূরজমুখী না ট্যাগ করম क्या बात কানর বেলমন গুটিকে ওড়ে দিও প্রবল কেন্দা পিছি দেখবো। আরে সূরজমুখী না ট্যাগ করম ই সখী ভিতরে যেনটা গড়ি রাধাটা সুন্দর রে পরিছ মোর আগর জানি দিলে কহে দেবা প্রসন্ন উত্তর কে সূরজমুখী না ট্যাগ করম। গৌর মানে তিনটা বাড়িকে খেলছন আর গুটে বাড়িকে পূজা করছন, তিনটা বাড়িকে পূজা করছন, খেললা বেলা চারটাকে খেলছন, কিন্তু আর গুটে বাড়িকে कहला যেনি পূজা করন সে বাড়িটা কার হয় হয় আর সে বাড়ির না भी कहना যে কহমা কহে মা হেবা হা বিনা রজবতী হই ছুয়া হেলা কারো রাধা কেউ যুবতী ঠার হা বিনা রজবতী হই ছুয়া হেলা কারো রাধা কেউ যুবতী ঠার কাহারু অন্ডা জন্মিলা কাহা বিদ্যু পুণ রাধা এ কথা কহ বহন পখিন কর কিম্পা কন্ন নেই হেলা কানো রাধা কেন্তা নেই হেলা কানো জিতে কহে ডমরু ধর জিতে কহে ডমরু ধর কনহালে ঘর আর জানি থিলে কহি দেবা প্রসন্ন উত্তর পড়িছ মোর আগর।
কথা যে ভগবান মহাপ্রভু লম লম করে কানে গুটে গুটে ଦେଇଛି আচ্ছা আচ্ছা অনেক প্রকার আমার ঘরর মা মানে সোনা রূপা মতি মাণিক্য পিন্ধি পাରୁଛନ୍ হ্যাঁ हे पक्षी मान को कहला जे भगवान लम लम करी कान गुटे गुटे नहीं देला पढ़ा गुटे गुटे कला ता सेटा भी कहबो ମାମୁଁ ଓ ସେମାନେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ ହଁ ଯେ ବିନାର ଜଗତରେ କିଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ଦେ ଦେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର କାନ କାଁ ଯେନି ହେଲା କଣା ଗୁଟେ ଗୁଟେ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ ମାନଙ୍କର କାନ କାଁ ଯେ ଲମ ଲମ ହେଲା ବୋଲଛନ୍ হয় হয় এটা ডণর প্রশ্ন পচারিছ हैं ডণর প্রশ্ন পচারিছ কে दोनोटा ने से মুই যেন্তা চন্দ্রসেনার চারি যুগর জন্ম পচরানি কেন্তা করি নপুংসক হেল বইনি মতে বি রাধার চারি যুগর জন্ম পচরিথিত কিবা কে রাধা কৃষ্ণর কথা কইতিত ই বিনার জগতিরে কিয়ে ছুয়া জন্ম কলা পক্ষী মানকর কান গাজিনি হেলা এটা এটা ডণর প্রশ্ন এটা दोनोटा ने से ডণরটা নাইছে एक्चुअली तमे काना बाहरी छ কিয়ে तमे রাধা বাড়িছে ई राधा के उल्टा ले काना से चेंज ধারা আছে ধারা धारा धुरी टिके रे तो सोर थुरा पैसा वाला राधा रुधि के बाहर मुहे रंग पाउडर टिके लगाई गरी साई साजा ब्लाउज गुटे पिनी गरी गालखाई मेला जण समलपुरी गई लोग के भगवानी बोलो হ্যাঁ हंता डिस्को राधा मुई भी बासी তুমি ओय মোর বাগি রাধা কেতে থর বারলো না मुई पांच थर পাঁচ থর पांच কেন ঠানা বাহির ছিল আমার গার পতর ফড়ি ভিতরে আগো খালি রাধা বারছ কের কানা বারছ এন্ড থেটেল भी बासी एंड बैरी बासी আমার ননি এন্তা होय কেন পার্টি মন কে গলা टुकल पार्टी मन को गले হ্যাঁ टुकल पार्टी मन को गले एंड बाणी बासी বাড়ি बाणी আচ্ছা যদি টুকেল পার্টি রে এন্তা ঠেটেল বারছ এই জায়গায় টিকে ভারি পারবো कहला नहीं पारे ঠেটেল हां দেখো ভারি দেখো को केते थर টুকেল পার্টি মন কে পরে ঠেটেল বারুছ তোমার মুহ দেখা তো জনা পড়ছে গো টুকেল পার্টি রে বারছ কি বারছে नहीं बारी पारे যদি বারছ ভারি দেখো ठीक আছে থই দেউ नहीं पारे बोल दिबे अब धाने ও मुई आनी महाप्रभु महादेव का चोल चुला दूरा धुदी देनी হ্যাঁ ঢুকি দেলো भजन भुजना गुटे गाई देनी तापरे धुली आगे कहूछे मामू गो ও मोते नहीं छाड़ो न पिला मोर बहु नुरु थुबे পুরা জীবন होय गो मामू তুমি জীব বলে তোমার নাগা টিকে কহ আর জীব গো ना गादे काना पैसुरे मासरू হে নাগাতি তো সবু রহলা বেড়ি एंता के কহি দে পুতা কহি দে তোর নাগা ना पिला कहि जाउछे হ্যাঁ কহি দে गुला गुला हैछे रे मोर कोलमिया मो कोलमिया मो ए कोचा सुआदी इटा गिनो गिनो कोचा सुआदी इटा गिनो गिनो रे गटरे गना दादा खटरे गना दारे बिना नागरे नागरे बिना अभी नागरे ইলা টুকেল পাটি টুকেল পার্টি ঠেটেল हां আমি পিলা পার্টি রে ভাবনা সাত মহিনা দল করবা পুরান গাইকে সকাল কে কইছো हां टंका 15000 देबो हो बिनमुरा लोग बोलबो 12 करहो 12 करहो बोलबे আমি সম্বলপুরি গাইকে সকাল ए কইছো बाकी तो गाई देबा कपड़ा दो कपड़ा नासी देबा दे देखे मां को हन तकी नहीं मारो উঠিকি পলে দিবে से 30000 देबा আর পিলা পার্টি মানে পুরান গাইকে ভরি গেল সুধা टंका 15000 देबो बोले 12 करहो 12 करहो बोलबे টুকেল পার্টি ঠেটেল ইলা টুকেল পাটি ঠেটেল না চলা प्रश्नটাকে সাইজ করে থই দেই তো দরকার কলে বহরামি নহলে নে মহরে রাধার কথাতে কইমি আচ্ছা বাবু রাধা পরে জগতর মাতা কহসন। জগতর জননী পরে হ্যাঁ। আর গুটে কথা হ্যাঁ কৃষ্ণঙ্কর না 6 থর ধরলে যেতে মুক্তি হ্যাঁ রাধাঙ্কর না থরে ধরলে পরে হেতে মুক্তি ডবল মুক্তি আর রাধা কৃষ্ণ তো স্বামী স্ত্রী নেই সে হ্যাঁ রাধা কৃষ্ণ মন্দির कहला যে বনা গলা হয়, আর দুই লোক কে ঘর ভিতরে ঘরে ঢুকাই ঢুকা গলা হবা হ্যাঁ আহা পচারন্তি ধীরে তোর পতিতা পচারন্তি ধীরে তোর পতিতা রাধা অটন্তি সুজ্ঞানী পণ্ডিতা রাধা অটন্তি সুজ্ঞানী পণ্ডিতা কিম্পাই করিল অনীতি কর্ম চুরানি চুরানি কি কাছে গাড়ি যাব লাইনে গেছে তো পুরা করতে পড়তে গেছে বীরমুড়াল না নে ধরব পহলা কହୁছে শুনো ই গার আগিয়া মানে তোমার নাগা নি জানমার ভলি করি দিকে ডাকিছ আই লড়ি লড়ি খিকে খিকে কহমি কুকুর সুঙ্গাই নি কি মাকড় ডুঙ্গাই କିଛି ନି କରି ଆହା କିମ୍ପାଇ କରିଲ ଅନୀତି କର୍ମ ଦେହ ଗର୍ଭ ଭାଙ୍ଗି କଲମତି ଭ୍ରମ ତେଣୁ ଲାଗିଲା ଟି ପାପ ଆରେ ବାଲ୍ୟ ହତ୍ୟା ଦୋଷ କଲ ନାରୀଶ ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା ଦୋଷ କଲ ନାରୀଶ ସେ ସୁତର ନାମ କିସ ନାରୀଶ ତୋର ଅଙ୍ଗେ ଲାଗିଲା ଟି ତ୍ରାସ রাধা গড়ে দিনে কানা করিଥିଲେ পরর ঔরসরু গর্ভবাস হই গলে রাধা হ্যাঁ হ্যাঁ যে কি জগতর মাতা বেশ
যমুনা নদীকে গড়িয়া জুড়ে ধরি করি প্যান গলা বাগির গলে হ্যাঁ সেনে ছুয়া গুটেকে প্রসব করি দেলে হ্যাঁ মানে জন্ম করি দেলে হ্যাঁ সে ছুয়া টটিকে চিপি দেলে আর পানি উহুলে দেলে হ্যাঁ আর দেখে হুজো যে মুই গুটে সতী মে হেজি বলি করি মে পর অসতী দু চারি লম্পটি পিলা খাই ছুয়া মারি টটি চিপি আরে যেবে তু রাধিকা ফিটাই উত্তর ন কহি পারিলে বলু তোর গর্ভ কেতে পুত্র জন্ম হেলে ন কহি পারিলে বলু মুই কোনসি পিলা ছুয়া জন্ম নি করবার কিবা টটি চিপি করি নেগিরি পানি বিনি পকাবার ও যথারে তুমি মোর সঙ্গে ডিসকস সেখানে করো কানে মেঘ গর্জিলা বাগির গর্জিছে কো আবধানে মুই ছুয়া পিলা জন্ম নি করবার আর টটি চিপি করি নি মারবার বলছে হয় হয় একচুয়ালি রাধা সব কথা কো অসব কথা নে কো সভা ভিতরে এটা মা বহেন আগিয়া মানে দাদা ভাই সবে বড় বড় লোক মানে আচ্ছা না আচ্ছা আমার গুরুজন আগিয়া মানে সব কথা কইছে মুই পিলা ছুয়া জন্ম নি করবার কিবা টটি চিপি করি নেগিরি পানি বিনি পকাবার গুটে বি জন্ম নি করি গুটে বি নাই হালে বি নি খালি বিনি ঠিক আছে নাই বইলে নাই নে করি পয়লা তো নি করি আহা যদি পুত্র জন্ম করি না হো রাধা হেলু তুই পুত্র দ্রোহী বলে তুমি হুজ গুড়ে বাঁধান আজি তোমার মুহ দেখলা জয় নি রদি সাবুন ফটো খলিয়া ফু ফু চল পড়া মা চল চল ও যা চলো যাবি না ভাগে যাও যাও ভাগে যাও কোনি ले যাও ধীরে ঘরে নেমে নুন মিটা ঘুরে ঘোরা দিবাবে সুপে দেবি এটাই আমার চাটলা লাগে চোর চোর চাটনি আর তুমি বনে করি মাহি দিবি চলো বেগজর মারো और पूरा पूरा মোহনি দেখো मोह देखले का हेते আগে আমানকু জোহার করছে মা বহেন কে সমস্তଙ୍କୁ জোহার করছে শুনো কার দেহ ভিতর কে এই কথা নাই নেবে এটা হচ্ছে রাধা চন্দ্র সেনার কথা হ্যাঁ पुरानर कथा है পুরানোর কথা অবধানে তাহলে कहू जे सुनो ई राधा बांधन पहले कहां से रहो राधा बांधन कहू जे गया अपन को भी कहू जे ई राधा बांधन जेन गछ तले जथि भी बसबे से गछ उपरे 12 बरस तक पखी नहीं बसन चेरे चिरकुन ने बसन चटिया भी नहीं बसे सेनर 12 आंगुल मैड भी अशुद्ध ई राधा बांधन जेन गछ तले बसले 12 आंगुल मैड भी अशुद्ध बनी जेन बंधे जथि भी गाधबे सेनर पैंठानु अशुद्ध होई गरी 12 आंगुल कादो भी अशुद्ध 12 मिनिट तक गाधबाटा भी मना है আর গুটে কথা আছে বাবু আর গুটে কথা কানা আছে জানিছো ই রাধা বাঁধন কে দেখি করি যদি भी তোমার পিলার লাগি টুকেল নুরি যাউছ আরে বাঁধন মাঝির মুহ দেখি দেলো আর বাটা গলা গলা বেলকে পুরখই দুই চার পর দেখি দেলো সেদিন আর গুড়িয়া টুকেল নি দেখুন রে বেটা সেদিন আর গুড়িয়া টুকেল নি দেখুন জাম কালি কালি রাখালি দেখবো না পুরো মহিষ বাগিটা বলে জেন মানে বি মাঝি মনুষ্য গরি রাসন तांकर गर्भरे जदि कोनसी पिला छने हैला लोक ताकू सारे साइड रे बसे दियो कथा हो लोक ताकू बन्या बन्या क्वेश्चन आउ बन्या बन्या मंत्र मुह देखला जोनी बेस बोले मुगडे भांजन माजे मोर मुह देखला जोनी हां हां हम पहले हेई थिया हां तुमते हेई थिबा जन्म करछ जन्म करछ से जन्म करलो माजे मुख भाव सब दिन थिमानटा कथा दर्शक कोरी হেলা যে তোমারটা সির মুখ আর মোরটা থুতুনা তোমার দিলটা দিল মোরটা তরবুজ ঝুলিয়াটা ধরমশালার মোর বহেনটা ফুটবল ফিল বলো ওই গো ঘরে করি গিনা জড়ে খিলা ঝুরুন জানুন হইছে মাঝি মনুষ পদে পদে হেই মনে যে কেনতা কথা কইছ কোরে মানে আরে মির্চা টুবলি ওনে মুই কহিলা চড়চড়ো যে তুমি কহিলা বনে চুরা কুটা উখলা মতে রঙ ঢঙ্গ বলছিল যে সুরুজ লাগুছিল মিঠা খেলা বাগি আর মুই কহিলা উখলা গো জনম করছে মানি পরে গো লান্দি পদে আছে মরণ কালে নিদ্রা গলে জমকে ছাড়ি দেব ভুলে বস গাড়ি দি বসবো আর ঝুমুরি বজে কন্ডক্টর পয়সা নি মাগে মিদুগা বল মাগে আহা যদি পুত্র জন্ম করি অছু না রাধা দুচারি নারী বলাই জনম নি করি বনি তুই গুটে বান্ধন মাজি বলো তোর মুহ দেখলা জনি বলো বেশ যদি ইহাদে জনম করছ মানি তুই গুটে দুচারি বলে কেনতা দুচারি হেনি আগো তুমি পাহা সিন ইনকে আলা বেলকে কহিদিলো আগে আমরা আগে বহিনকে কহি গুলি শুনেছ কা বলতুনি তুমি জন্ম কর্ম কথা কইলো যেতে বেলে 15 বছর কথা কইলো কা কইলো কা মনি এমা বয়স হেলা 15 গো চন্দ্র সেনা মুই বরে বর মা কি নপুংসক মুই বরে দিদিক দাদা রিন্নাটা দিদিক দাদা রিন্নাটা না हो गया মুই তো নপুংসক হেনি কি মাঝি কে আরে মুই চন্দ্রসেনা নপুংসক ওটে কথা বড় বিষম আরে মুই চন্দ্রসেনা নপুংসক ওটে কথা বড় বিষম আর বড় সন্ধি কথা পচারু ছিরাধা আহা বড় সন্ধি কথা পচারু ছিরাধা কহ তহির কারণ জীবধন কেউ পুরাণে লিখন
साकार के देखो खाना बाबू डाकिए जे कहो ओ सामने मत प्रश्न पत्र चान हां जे बिना रजबती के छुआ जन्म करा बोली बेस आगे सुन प्रश्न तो तू ये सुन प्रश्न तो तू रे ए रंगो कहूछे मुई रे नपुंसक सुनु था तुई कते बेला होनी कान तोर मां के कुछ स्टेज बोला 21 22 23 बनी जे ए बाड़ी धरी गेल तारी बारी तो मी मुनु धर जाई हाथे बेटिया जे अंता करो के 21 22 तोर मां 21 22 23 बनी जे कहला हेरा संख्या है हेरा 21 22 23 गुडी असभ्य भाषा छुआ माने भी तो 21 22 23 24 25 करी पाठ पढु तोर मां के 21 22 23 बनी जे तोर मां के सास बोलती जे जुहार करती मुड़िया मारती नमस्कार करते बोलछे हेरा और हुडुला मत नि पिटल हो घंटा पहला जगह रे 21 22 23 बन देना तुम्हें आगे सुन प्रश्न तो तू कहूछे मुई सुनु था तुई सेनु होई रजबती के धैर्य धर वरिष्ठ सुंदरी सती सेन होई रजवती बोलदेलानी होई वरिष्ठ सुंदरी कर बापार ना कहना वरिष्ठ सुंदरी माने केतेटा भौणी वरिष्ठ सुंदरी केते नंबर रे जन्म होइतिले और से का चिंता करते सेटा कह अरिष्ट सुंदरी वाला छपर सिंह पर करड़ा कन्या थिले हां कन्या अर्थ छला झियो अच्छा छपर सानुचन अरिष्ट सुंदरी बेस अरिष्ट सुंदरी काने करथिले काने गले तुस्काम हां तांकर स्त्री कर्मने एग्री सेमने काई करथिले का गले तांकर स्वामी संग सुंदर दरबार लिखिले तापरे काने करे तांकर स्वामी ताको अभिशाप देथिले हां और किछि ना समझनो तू बिना तुस्काम मुसे सुंदर दरबार लिखि कहछु जा जा मोर भी सामने हां तार जन्मरे मत प्रेरित गोटे पक्षी गिरी जन्म देबो आ बिना तुस्काम सुंदर दरबार एक्चुअली काय पखी एगरी जन्म नै थिले सिंह पटल प्रमाण करछे अरिष्ट सुंदरी मर्तरे गुडे कुकुडा जन्म होइतिले अच्छा अच्छा कुकुडा के भी पक्षी बिली नसिंह पटल प्रमाण करछे बेस बेस एते कष्ट ने कुकुडा मांस नै कुकुडा नि हो आग अरिष्ट सुंदरी सती नै सेनु होई रजबती कह अरिष्ट सुंदरी सती सेनु होई रजबती हम संगति करो रजबती हम संगति करो रजबती एतण करी सही सत पाई मतन साई सुन सुन प्रश्न उत्तरती हो नाथ कहूछे मुई हेला मनुष्य लोग मान को कान के लम लम हेला एमा पक्षी को के पाया कर्म गो महिला को कहूछे सुना कहि दे पक्षी को के पाया कर्म महिला को कहूछे सुना अंडा समय को जुआ जनम अच्छा जन्म होई जन्म ठीक होई ठाक ठीक ठाक हो कहूछे मुई हां हां अंडा देसन
अंडार जेंडे छ जन घसी हाँ हाँ को लंबा कांडी था केवल कोहान चमकी थी तांको काने पाजी छ मामू अंडय भी पाजी छ हाँ चार प्रकार जो अंडय सतय उद्भिज जारज আর গুটে যে ছাড়ি দেল গো আমার ঢুলিয়া জেন্ডা काजो অবর্গীয় জ অপর্যয় জনে अवश्य वर्ग जो মই বর্গীয় आगे জ जो मन दत्ते होई मान नुसिंग पटल देखो जाई যদি মনে দেখতে হই নুসিং পটল দেখো যাই ভাবে জমি ধর নিকলে কই মজার গাই সোনা কষ্ট তোর তুই হতি কৌছে মুই जेन पिलाके पानी पकड़ दिथिलु से तोर पर ना कान কহ বলছিলে आउ मु तो गुटे नपुंसक हाँ हाँ तीर पर वर्णन देखिलु होय पिला छुआ कार सुकालु उठि हाँ हाँ आउ जने आज्ञा भी मते प्रश्न पत्रिथिले एबे হ্যাঁ হ্যাঁ राधा एवं चंद्रसेन तो महाजी मनुष হ্যাঁ तांकर फोटो काहे जे केन जगह रे नि रहेला রহেলা आउ राधा कृष्ण तो महाजी मनुष्य नहीं से काहे कि राधा कृष्ण फोटो रहेला হয় হয় मामू ও फास्ट टाइम रे मु गाउथुनी হ্যাঁ जे चंद्रसेन के वर्णन माल देछ बोलथिनी হয় হয় किंतु सुनो হ্যাঁ जेते बेले त्रेतया जुगरे হ্যাঁ হ্যাঁ सीता माता के अपहरण करिगिरी राम रावण नहीं गले राम महापुर जेगिरी उद्धार करिगिरी आइथिबे হ্যাঁ হ্যাঁ जेते बेले राम तो जानी थिले मते सीता सत्य बोलिगिरी হয় হয় किंतु लोग नहीं जानी थी ताई हाँ जेतु मास मास बरस बरस जने जदी गुटे घर नेगिरी रखला হ্যাঁ ताहा को बिटोपी कहमा বিটপি কহে किंतु राम महापुर जानी थिले सीता बिटोपी ने थे सती थिले হ্যাঁ হ্যাঁ किंतु लोग को जणे दबा लागि दिने राम महापुर काहे कोले কা কলে सीता के अग्नि परीक्षा कोले কইছিলে जेते बेले अग्नि परीक्षा कोले हाँ, हाँ। से समय अनेक गुडा को द्रव्य रे गुडे भुजी चालिथिला বেশ বেশ से समय भुजी चालिछि जेते बेले হ্যাঁ হ্যাঁ हनुमान भी अछन हाँ, हाँ। बानर सेना समस्त ऋषि गुण मुनि माने अछन বেশ বেশ माने प्रसाद परसु छन হ্যাঁ হ্যাঁ जेते लोग आने गिरी देले हनुमान खाई दउछन जेते लोग आने देले हनुमान खाई খাই दउछन দউছন केते बेले भी हनुमान रो पेट ने पुरवा আচ্ছা सीता ठोके देखले जे जहा देले हनुमान खाई दउछन হ্যাঁ হ্যাঁ ई सब लोकर पेट पुरला हनुमान रो पेट ने पुरला হ্যাঁ হ্যাঁ बाप रे हनुमान गेले আচ্ছা आ सीता आसी गिरी जेते बेले मुठे तांकर हाथ पसी देछन हाँ, हनुमान जेते बेले खाई देछन হ্যাঁ হ্যাঁ तांकर मन भरी गला पेट पुरी गला বেশ मामू तापरे हनुमान चिंता कले কাম হইলে एते लोग दउथले मोर पेट ने पुरथला পুরা सीता माता मुठे आने गिरी मते देई देले ये पेट पुरी गला পুরি গলা बाप रे गेले হ্যাঁ হ্যাঁ सबुदिन जदि मोर गुटे एंता मांटे थिता হ্যাঁ হ্যাঁ আর তার হাতে মুঠে যদি মতে দউথুতা দউথুতা মু যদি খালে মোর বজ্র অঙ্গটা কেতে নি হেতা কেতে নি হেতা গুটা জুজর রে উড়ছ বলা কেতে জুজরে নি উড়তি ভাবি মনে মনে হনুমান ভাবুছ আচ্ছা আচ্ছা রাম महापुर थेगिरी छाड़ी जानी परले আচ্ছা टिके राम हंसी देले মুল 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 मुल मुल हंसी देले राम हनुमान के कहले হ্যাঁ काने भाबुछ हनुमान गेले হ্যাঁ হ্যাঁ तमे जेंटा भाबुछ मु जानी पारली न হ্যাঁ হ্যাঁ किंतु ई जुगरे हेनी पारे हनुमान আচ্ছা तमे जदी भाबी देलो न হ্যাঁ तमर भावना शक्ति के मु पठामी द्वापर जुगरे বেশ चंद्रसेना आकार जन्म होइतिबा আচ্ছা আচ্ছা आउ सीताटा से राधा- द्वापर जुगरे राधा गिरी जन्म होइथिले আচ্ছা से समय तुम गोष्ठरू गुरस धरिगिरी आसम হ্যাঁ राधा के स्नान कराबो বেশ तांकर हाथ मुठे खाइगिरी फिर गोष्ठ के जीव বেশ বেশ काय मन को सभा करिगिरी फिर गुरस धरिगिरी आसम আচ্ছা আচ্ছা मोर उपाधि नाम काने थिले मामू কানা चंद्रमा চন্দ্রমা आउ चंद्रसेना रो उपाधि नाम थिला मामू ও गोटे मल्ल अभिमन्यु तांकर ना थिला আচ্ছা योद्धा। হ্যাঁ चंद्रमा रो सेनापति थिले बोली चंद्रमा रो सेना के जुक्म करिगिरी चंद्रसेना ना চন্দ্রসেনা না हेले से मोर घटानी से मामू से मोर केवल सबकाई বেশ বেশ मामू আর গোটে কথা আছে রাম মারলে রাবণ গে তাকর পূজা নেই ন ভগবান বলুছে আমি রাম কে কৃষ্ণ মারলে কংস গে তাঙ্কর পূজা নেই ন হ্যাঁ কিন্তু দুর্গা মারলে মহিষা কে হ্যাঁ। মহিষা भी तो গোটে অসুর है হ্যাঁ সেটাকে আমি কেন করে পূজা করুছে आउ कहूतले से आया फिर जे हां राधा कृष्ण फोटो काजे रहला चंद्रसेना राधा टा कहीं নেই রহেলা राधा एवं कृष्ण जीव परम जुगल मृत्यु मामू से আচ্ছা আচ্ছা जीव एवं परम जुगल मृत्यु হ্যাঁ হ্যাঁ माजी मनुष्य नहीं से सेडा मामू আচ্ছা আচ্ছা
बोले जेन पिला के पानी पके देथिनी से तोर पुर ना केना बोलतला बेस आगो शेष तोर नाम विराट पुरुष शेष तोर नाम विराट पुरुष जामु कटि बिंश जोग जन्मिला निराकार नाम तेणु हिला राधा छुआ जन्म करी करी पानी नि होले दे मामू के करिथिले जेता बेले पृथ्वी सृजना हला जोगडा आद्य चलिथिला आद्य जुगरे मु त्रिपुरा रो धारण करथिनी से समर मु निराकार के जन्म करी करी पानी होले देथि अच्छा अच्छा ये भी गुटे पिला जन्म हेले पानी होले ले दिए की पूजा हो मोर पो मरी जोनी बोले नहीं बोले किंतु मु काहे की निराकार को हुले देखिनी काटी लगे निराकार के जिते बेले हुले देखिनी जा जे पृथ्वी सृजना करबो बोली हाँ निराकार जहार आकार नहीं जे खोले को जहार लेख नहीं हाँ से माने पृथ्वी सृजना करिछि आगो निराकार जात हेलेन लावण्य स्वरूप देखिला के ताप हे जल शयन करिले प्राण धन जल शयन करिले हाँ पिला छक में कारण सु काल बोलथुन सही কথা কইছে मामू आगो दिन मुमा धबी मन कुमरी हाँ हाँ एमा दिन मुमा धबी मन कुमरी हाँ कलो आगो कृष्ण समतले मिलन कले कृष्ण समतले मिलन कले बे। गजति पुत्र हाय पुराण के केरा बोला हाय हाय केतरा के पुराण के देखबो कहबो हाय मु हाय एबे कहतनी जीव परम भाई एवं भौणी हाँ, हाँ। किंतु एबे दिन काने थिला मामू द्वापर जुगरे हाँ। राधा एवं कृष्ण को राधा एवं कृष्ण को रतिरष्टा माधवी लतर हेतिला से समय में कृष्ण को रो श्री जुड़े छुआ जन्म करथिला मन कर ना के से मोर पोमन करना आगो जन्मिले दुटी पुत्र बेस प्रवीण प्रवीर नाम तांकर क्या बात? आगो प्रवीण प्रवीर नाम तांकर प्राणनाथ मनरे रख तुमर आगो मन करिया ओ आ करजो डोर पे बुझा डोर के मट्टा गो सती घाट सती घाट होय होय बोले होचे गो एक नंबर मानमार करबाबो के नंबर होचे हां हां जे हाल हेता ठीक अछि बाप रे ठीक अछि ना कोनो छोरे बुआ हमको लाशरम बोलबार जिनिस ने न हां दे बोले होचे एक नंबर वाला फिर लास्ट क्यों छो तमर गान ना पहला चेंज करो ई सती घाट जन नहीं दैछो भाई सुवर्ण घाट में नहीं ओ सती घाट देउ छ तो दियो नेला गुणखिया घाट करो आए वाली का हला जे ई भाई पूरा जहा कहि दिला पुराने लोग के हुडला भी पुराने काम है नीचे तमे का बोलो काम है मी पुष्टन को रौरसनु पिला छ जुडे पहनी बोलो ढुलिया आज्ञा बजे गले नु आई छन बिखरा हाय हाय किछि जानमान नी बजे देले नासी देलो एटा डर छरी गला बोलो तमे कृष्ण के का बोलछो का मैन करछो जे तांकर आरु पिला छुआ पाल लो इच्छा पिला जन्म करे भी मैन तन दरकार बिना मेंटन दी पिला छुआ जदिर भी जन्म हेबे जाति समाज लोग नी रखन 12 बरस अनजाति कर देबे नी जान पतित कर देबे भी बोले तुम कृष्ण के काहे बोलछो का बोलछो जे कृष्ण और उसको छा जन्म करे बोलछो बस। काहे बोलछे सुनो कह जेते बेले ही जम्बती प्रकृति में सर्व शून्य होई किला शून्य परम ब्रह्म कल्पना करते गो काल राधा जन्मिला काल राधा गर्भु जम्बु प्रजन्म मानव देह होइला দ্বাদশঙ্করে এক পন গরিমায় কৃষ্ণ মন যাবইলা ओ সিকো আজ্ঞা রাধা বারিগিরি বিচ্ছটন কেসেল করিছন মই কৃষ্ণকে ভঞ্জা বলছি কৃষ্ণ রর শ্রী জুড়ে ছাপেনি বলছন बढ़िया সিকো আজ্ঞা কে আমারি পশ্চিম ওড়িশার চঞ্চল সৃষ্টি করতবা ডড়ুয়া কলেগার মানে हाँ আয়াঙ্কু সম্রাট পদ ଦେଇছন बढ़िया ला बढ़िया আবির রাধা বারিগিরি ছাড় জুড়ে পেছে মে কাম নাকে तमे जा हमर बीरमुना के सिटे नहीं सके मई माने भंजा रा दू दिन तीन दिन पिला छुआ पाबो बोली करी ता कुटमे में हसी के कहीं नहीं बाजे नहीं सोते बा বীর মুনাকে শিখে নিয়ে আসবা कहीं सही जाई छ
ତମକେ ଯେନ୍ତା ଲାଇଲା ଯେ ଗୋପୁର ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇଲା ତାପରେ କେନ୍ତା ହେଲା ସବେ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ ବେଶ ଆଗ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଛ ହଁ ହେଲା ଆହା ପାରେ ଜୁଡେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିছে ଯଦି ବି କରିছে ତାর ভঞ্জা রানী করছে লাইন সরম ইজ্জতনি মহত্নি বলে তারপরে এই মুহে কথা হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা এই কথা যেতবেলে কৃষ্ণ ভগবান শুনিছ কৃষ্ণ বিচার করে কারলি একচুয়ালি রাধা সত্যি তাহাকে জোর জবরদস্তি বলা বলা সত্যি করে দিচ্ছে সত্যি যদি নি করবে বলে পাপ মতে লাগবা বলে আর কৃষ্ণ ভগবান কে করে নিত্য দিলে কৃষ্ণ ভগবান কে জ্বর আনিছে কাই জোর কৃষ্ণ ভগবান কে নব জ্বর আনিছে তারপরে কেন্তা হলা নব জ্বর আনিছে বেশ তাহলে সত্যি কে হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি বলে মায়া কৃষ্ণ পবিত্র ধারণ করি ভিক্ষা মাগলা আচ্ছা 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 তাহলে তাঙ্কর মা কইলে কাম বললে আমার বাবুকে বহুত দিন হলাম জ্বর আনছে হ্যাঁ হ্যাঁ তার হাতটিকে দেখো তো কেটা বলে জ্বর ছাড়াবো তারপরে আপরে সে মায়া কৃষ্ণ কাই বলে কাম বললে তুলসী গছ দুনিয়া চিরি বলি উসম সে নাই লাগে হ্যাঁ যদি গুটে কাম করবা তোমার উপর কাই কাম সেটা যে যদি গপ পরে সতী স্ত্রী আছে শাস্ত্রে কোণা মঠরে পানা নিগির তোমার পুকে বুধাবা বলে তোমার উপর জ্বর ছাড়বা বলে বেশ বেশ অনেক মাইকিড়া মানে কোণা মঠা ধরি গিরি পানি নেই গলে কোনসি লোকর কোণা মঠারে পানি আলা ঠিক আছে শুনো তো ই গোপাপুরে সব অসতি মাহি মানে থিলে এন্টার সমস্ত অসতী ଥିଲେ ধন্যরে মাহি মানে মুই হেতি লাগি তমকু বি ডাউট করছে গো যেতবেলে রাধার ভাগে ভাগ পড়িছে রাধা বিচার কলে কাম বলি অন্য মাইকিড়া মানে তো গুটে গুটে ছুয়া জন্ম করছেন তাকর কোণা মঠারে পানি নি আলা বেশ মুই তো পারে কে জুড়ে ছুয়া জন্ম করছে মোর মঠারে কেন পানি আবা নি নেই যা বলে ফের বিচার কলে যদি পানি নেই জিমি লোক কইবে রাধা অসতী রে ঘরু বিনি গলা বলবে যাইছি বলে যেতবেলে কোণা মঠাকে ধরলে হে ভগবান বলে মুই তো সতী থিনি প্রভু মতে তুমি সতী করে দলো আজি যদি সতী নি করব ই মোর পাপটা লাগবা তমকে বইলে কেন্তা হলা সাড়ু থেকে কৃষ্ণ জানি পারলে এই রাধা মতে মনে মনে সমনা করছেন বলি যেন জুড়ে পিলা জন্ম করছিলে রাধা কৃষ্ণ গৌরর শ্রু সে দুই ছাকে কৃষ্ণ ভগবান সংহার করে দিয়েছেন সোয়ার বলে এন্তা সোহার বেলে পরমা কর সোহার বেলে বুঝিনি পারলো ছুয়া মানে চতে থিলে অসুবিধা করবা বলে আর কৃষ্ণ ভগবান চিপি চিপা কি ছুয়াকে সোর বেলে সাল কমল মুজরা পুজরা পুড়াই দিছিলে সোহার বেলে কানা জানি জানা সাত কাণ্ড রামায়ণ শেষ হই গলা সীতা মাই কি অন্ডরা জনা ন পড়িলা রামর কনিয়া কিলে বলে ভরত দেখুন আগে এটা পরে মাকড় আর এটা পরে মনুষ সই ଦେଇଥିଲେ বনি কে কৃষ্ণ ভগবান তাঙ্গর দুই পুଅকে মারি ଦେଇଥିଲେ ভগবান মানে বি মর্ডর করতুলে কা ଥିଲେ মর্ডর করଥିଲେ জানিছ তো সে ছুয়া মানকৰ সাহায্য নেবা কাই সাহায্য নেছিলে যেତେବେଳେ দুই পুଅকে মারি দেলে ଗୋଟେ ପିଲାକେ ଶଙ୍ଖ ବନାଇଲେ আচ্ছা ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକେ ଚକ୍ର সে ବନାଇଲେ মানে কাই কবারে লাগলে ସେ କଣା ମଠା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରକେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ আচ্ছা আচ্ছা କଣା ମାନକେ ଚକ୍ର ଘୁରତେଲ ଯାଉଛି আচ্ছা ଯେନ୍ ବି ଟିକାର ଚେପାନ ଗଲ ଦ୍ୱାରା ତାହାକେ ଶଙ୍ଖ ଛିନୁଛି ମା ଧରି ପୁଷ ମାୟା କରିଦେଲେ ଲୋକେ କେହି ବି ଜାଣି ନି ପାରିଲେ ତେଣୁକରି ଶସ୍ତ୍ର କଣା ମଠରେ ପାନ ଆଣିଛନ୍ কুষ্টঙ্কু বুঝাইছন কুষ্টঙ্কু বুঝাইছন কুষ্টঙ্কর জোর ছাড়িছে রাধা পুনর্বার সতী হইছে খালি শুনলে আজ্ঞা রাধার কথা কেনতা করেছে গতি কুটনি ঘরে সবে টলি বেসবেন হইছে সতী সতীর বাড়ি আড়ে ঘর সতী বে বহুত হিলা চর শিকা ভার জলদি ঘর মতে বিদায় করো ধান ঘরা দুসরা টাইম হেলা দুসরা কলে কলে করে বন বড়িয়া খট খসরা হলা আর গুটে কথা আজ্ঞা মানে কহিছিলে বাড়ির কথা কহি দউছে পলামি মতে বি তো আজ্ঞা আমার ফেরি হাতে পত্রছন হাও হেলা যে যেনটা বি আজ্ঞা বহুত কুনিয়া পত্রছন হ্যাঁ এবে তুমি কুই দেখি গিরি বহুত দিনে বলতো লাগা যে দুর্যোধন মান কো 100টা ভাইর না কহব 100টা না কহলা বেলে তো আজ্ঞা মই পয়েন্ট তো করি পারাইনি হ্যাঁ ঠিক কইছ হন্দাগে ঠিক ঠিক আছে জিমা আজ্ঞা अब धने तीनटा बाड़ी गे बाड़ी केनु जन्म हइतिला खबर सिना इच्छा नहीं आया मैंने पुत्रे उठन लिया आया मैंने कहू तुम आ भाई जीमा आजंदा गोपा की खबर नहीं को हम पावर से हम के बुद्धि बोलिया हा रस कदम वृक्ष को लागे महा केंदु बीर थिला गजागी कृष्ण परितार अधिसैवन्न गोपाले ताहांगु कोले छेदन ग धूप आराधना देई श्री समलाई बाड़ी से भी करी श्री समलाई बाड़ी से भी करी पति स छंदे खेलिले से गौरे धूप आराधना कोले बाड़ीटा 90 आंगुल लंबा थिला गो राधे 90 हां बेस का बड़ी के काहे पूजा करो चारटा बड़ी खल्ला बेले काहे गोड़ में
সেটা কହୁছে শুনল যেতেবেলে মোগল সাম্রাজ্য চালিଥିଲା মগধ রাজা বলি জনে রাজা থিলে তার ঘরে গৌড় মানে চার ভাই গুটে হইছে নন্দগৌড় গুটে হইছে লরিয়া গুটে হইছে ঝরিয়া আর মগধা মানে হইছন চার ভাই এন্তাগিরি মানে থিলে সাত ভাই আচ্ছা যে মুঘল সাম্রাজ্য যেতেবেলে মগধ রাজা ঘরে সেবা করুଥିଲେ কে গায় চরৌথুলা কে গোপাল বলি কহুଥିଲେ কে গরু গুহাল পুছুଥିଲା কে পান জুহারি কৰি দউথুলা তাহাকে নড়িয়া বলুଥିଲେ যে ই তিনি ভাইর বাড়িকে পূজা করছ আর ঘুগিয়ার বাড়ি আমি পূজা নি করু কায় হেলে সেটা সেটা হচ্ছে বেংডাঙ্গ রাধে কায় হেলে যে পূজা নি করো বেংটাং বলি কহলো সেটা কহনো ঠিক সেটা আমার ঘুগিয়া পরে গুজিয়া যে কায় হেলে সেটা গুজিয়া বানালো তোমার কোন জাতির ভাই কে কা হেলা যে গৌর মানে গায় শিকার খাই দিলে যে তুমি যে हां हे কথা কইছে হ্যাঁ নিচের মুই নি কহবা ভাই ইউটিউব লাগিছে হ্যাঁ। তুমি নিজে তুমি কহি হইছ হ্যাঁ। যে গাছিকার খাইলে যে কায় হেলে গায় শিকার খাইলু হ্যাঁ। যে বড় ভাই বাঁধি থিলে বলি করি সে হচ্ছে বড় ভাই আমার ঘুগিয়া জনটা সে বাঁধি থিলে বলি করি তাহাঙ্কু পাপ লাগিଥିଲା সেম গো মাংস বাতি করଥିଲେ আমি যেতে খাইছিলু আর ছটা আমি গুরস বাতি করছিলু হ্যাঁ আমি সেটাকে সেতির লাগি আমার ভেলি ভিতর তড়ি দেইছিলু যেন বাড়িরা ভাগ তাহাকে দেইছিল বেশ সে বাড়ি কে পূজা নি করো সেটাকে খাকে চেপে করে বাহার কে বুঝাই না বাহার কে গোলা বেলে নস বেশ। পর যাত্রা গলে নস কি বাহার বুলি বলে যাস আর তিনটা বাড়ি কে ঘরে রাখি করে পূজা করছ পূজা করছ তেরে সল্লা আমার তে লম্বা চড়া তাহলে মোর করবার কাজ ভালো আছে কাজ মই পলাইলো ওয়ে ওয়ে ওয়ে